Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mabrurah dari kelas 3C Praktikum Qiraat Perbankan Syariah. Saya akan mempraktikkan cara membaca bab gunnah. Yang pertama, gunnah. Contohnya terdapat dalam Quran Surah An-Naba 78 ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Kemudian contoh yang kedua terdapat dalam Quran Surah An-Naba 78 ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kalla saya'lamun. Kemudian yang kedua ada idgham bigunnah. Contoh yang pertama terdapat dalam Quran Surah An-Nazi'at 79 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qulubun yawma idzin wajifah. Kemudian contoh yang kedua terdapat dalam Quran Surah Abasa 80 ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Fi suhufim mukarramah. Kemudian yang ketiga ada ikhfa. Contoh yang pertama terdapat dalam Quran Surah At-Takwir 81 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzan nujumun kadarat. Kemudian contoh yang kedua terdapat dalam Quran Surah At-Takwir 81 ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Kemudian yang keempat ada iklab. Contoh yang pertama terdapat dalam Quran Surah At-Tariq 86 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Kemudian contoh yang kedua terdapat dalam Surah Al-Balad 90 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anta hillum bihadzal balad. Kemudian yang kelima ada ihfa syafawi. Contoh yang pertama terdapat dalam Surah Al-Alaq 96 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kemudian contoh yang kedua terdapat dalam Quran Surah Al-Fil 105 ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihijaratim min sijil. Kemudian yang keenam ada idgham mithlain. Contohnya yang pertama terdapat dalam Quran Surah Al-Humazah 104 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Innaha 'alaihim mu'sadah. Kemudian contoh yang kedua terdapat dalam Quran Surah Al-Buruj 85 ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu min waraihim muhit. Itulah contoh-contoh dari bab gunnah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.